معنی حرف کن مصدر بی خوب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں تو نثار کرم عمل تیرا علم عدل تیرا نظام تجھ پہ لاکھوں سلام 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 جنت فکر میں ذہن رنگنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا جنت فکر میں ذہن رنگنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا تیرے احسان پر تیرے احسان پر میری پہچان ہے اب فقط تیرا نام تجھ پہ لاکھوں سلام 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 جی ہمارے سلامت علی اور ان کے فرزند اس بات کا جتنے ملت کے احباب یہاں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں ہیں آپ نے یوں کہا کہ میں نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور میں اللہ کا نام لے کر میں وقف کرتا ہوں مینجمنٹ کمیٹی کو شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ مینجمنٹ کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کام کرنے کی راستہ جو آنے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میسور ضلع ننگرور تعلق کے ہریال گاؤں کی جامعہ مسجد میں آج ہم موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بروز جمعہ اس جامعہ مسجد کا اثر نو افتتاح ہوا ہے اور اس افتتاح کے موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد سلطان صاحب حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب جو فاؤنڈر پرنسپل ہیں شیخ الحدیث مرکز العلوم ہگڑے نگر وہاں کی ان کے ہاتھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے آج اس جامعہ مسجد کا افتتاح ہوا ہے اور اس کی صدارت شہر میسور کی ایک مانی ہوئی شخصیت عالی جناب الحاج عبدالعزیز چاند صاحب نے اس مسجد کی صدارت کی ہے اور اس کے ساتھ حضرت مولانا سید شہاب الدین صاحب نے شہاب الدین ندوی جو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنا بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا مسجد کے افتتاح کے موقع پر
मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, आज हम इस मौके पर ये कहना चाहेंगे कि हड़ियाल गांव की जो जामिया मस्जिद कमेटी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर हैं, इन तमाम की कोशिशों से और हमारे अलहाज सलामत अली भाई साहब और उनके फर्जंद अरशद साहब अरफात, इनकी कोशिशों से, अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ा सरमाया लगाकर इन्होंने ऐसी खूबसूरत मस्जिद ताबीर फरमाई है। मस्जिद तो पहले ही से थी, लेकिन इसको खूबसूरत असर नौ इसका इफ्तिताह किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह सलामत अली साहब को और उनके फर्जंद को और हड़ियाल गांव की जामिया मस्जिद के तमाम सदर, सेक्रेटरी व अराकीन हजरात को इसका नेमुल बद्र अता फरमाए, इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और गांव वालों को नमाजी बनाए। अल्लाह से दुआ है यहाँ के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता हो और यहाँ से दीन के दाई बनाए अल्लाह ताला। बस इतना कहते हुए गांव वालों का, हमारे हिंदू भाइयों का और हमारे जो मुसलमान भाई अड़ोस पड़ोस से आए हुए ही गुंडलपेट, चामराजनगर, हनूर क्षेत्र से और सरगुर से, कोटे ताल्लुका से जो भी आए हैं, चामराजनगर से, इन रंजनपुर से, इन तमाम का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं। और इस गांव की जो जामिया मस्जिद की निगरानी हमारे शहर मैसूर के शाहिद साहब इंजीनियर की निगरानी में हुई है, हमें इनको, इनके लिए भी अल्लाह से दुआ गो ही। मतलब जिस तरह इस मस्जिद का आज बाद नमाज़ जुमा खास के वक्त जो है इफ्तिताह हुआ है, जनाब सलामत अली साहब की शराहत यही कि बहुत सारे भाई मुस्लिम भाइयों को जो है मस्जिद के अंदर आदत और सहलत कहकर उन्हें अंदर बुलाया गया, सारा मुआयना कराया गया। हर जगह इस तरह का रहे तो गंदे जमीन तहजीब जो है ये बाकी रहती है, गाँव से सब पैदा होती है। बिल्कुल सही बात आपने सवाल जो किया है, बिल्कुल सही है। हिंदू और मुसलमान शुरू से ही भाई भाई कहलाते हैं। मस्जिद के अंदर उनको बुलाकर मस्जिद दिखलाना, उनकी इज्जत अफजाई करना, ये इस्लाम में दाखिल और शामिल है। ये एक मिसाल है, इन्होंने एक मिसाल और भी जिंदा कर दी। जब से हम यहाँ आज अड़ोस पड़ोस के गांव के खिदमत के लिए आया करते थे, तब से हम सलामत अली साहब से हमारे उनका वाबिस्ता है, आना जाना हुआ है। जो भी बात करनी है तो इन्हों फोन में बताते हैं कि मशवरा करना है, आप आइए या नहीं तो हम मैसूर आएंगे। ये तमाम जो है इनके अंदर वो खूबियां मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सलामत अली साहब और उनके फर्जंद जैसे हमारे दीन में और भी पैदा करे। इस आज मस्जिद को वक्फ किया गया, मस्जिद के जो भी क्या है अल्लाह के लेके आए। हमारे अब्दुल अजीज चांद भाई साहब ने इनसे पूछा, मैं बिल्कुल सामने था, कि इस मस्जिद को रिनोवेट करने में आपका कितना सरमाया लगा हुआ है, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने जो खर्च किया है वो इनको और अल्लाह की जात को मालूम है। हम समझते हैं तकरीबन 1 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें इस मस्जिद की कमेटी वालों का भी साथ रहा है। और इससे पहले आप आए थे, यहाँ का मस्जिद का काम हो रहा था, तो आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने तकरीबन 30 पर 6 लाख रुपए, शायद 40 पर 4 लाख रुपए शायद उन्होंने, सिद्धरामैया साहब और तनवीर सेठ साहब ने, जो गुंडलपेट और रंजनपुर का बाई इलेक्शन का वक्त था, उस वक्त उन्होंने अपनी जानिब से इनायत फरमाए थे। उस वक्त आपने हमसे ये सवाल किया था, हमने आपको बताया था कि आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। उसके बावजूद इतना बड़ा काम जो है तकरीबन अब और एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए का शायद हम समझते हैं ये हुआ है।
सर आप हमेशा खड़े खड़े बातें हैं, मसाजिद की फिक्र करते हैं, रमजान करीब है, इत्तेहाद को लेकर क्या पैगाम है सर? भाई हालात जो है पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हुई। हम खासकर हमारे नौजवानों से हमारी अपील है कि रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। आप जो है एहतियात करें, अपने अपने मोहल्लों के बुजुर्गों और बड़े जो जिम्मेदार हैं उनसे राबिता रखें। उनसे राबिता ना रखकर कोई काम ना करे, क्योंकि हालात बिल्कुल खराब है। आप बड़ों की इज्जत करेंगे तो आने वाली नस्ल आपकी इज्जत करेगी, वरना आपकी इज्जत वो कहां करेंगी। इसलिए हम चाहते ही और हम तमाम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने हल्के में जिम्मेदारों की बात मानकर चले और ताखिरात में खासकर रमजानुल मुबारक के महीने में आप खासकर जो है ये एहतियात बरते ताकि किसी किस्म का शर व फसाद न बरपा हो। आखिरी सवाल है, आज इस तरह इफ्तिताह के मौके पर दूर दूर से मेहमान आए थे, जिम्मेदार आए थे, सियासतदान भी थे, कौन थे और आप उनको क्या कहना चाहते हैं? सलामत अली साहब और इस मस्जिद के तमाम कमेटी के जिम्मेदारों ने गांव गांव पहुंचकर वहां के जिम्मेदारों को, मसाजिदों के सदर सेक्रेटरी हजरात को इन्होंने दावतनामे दिए। उसमें शहर मैसूर के आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को भी इन्होंने मदऊ किया था, उन्हें भी दावत दी थी। और अलहाज अयूब खान साहब जो एग्जीबिशन कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन ही, उनको भी दावत दिए थे। वो अल्लाह के फजल व करम से आए और आकर इसमें मस्जिद के इफ्तिताह में शामिल हुए, नमाज अदा किए और खाने से फारिग होकर वो शहर बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन अल्लाह तनवीर सेठ साहब मसरूफियात की वजह से न आ सके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला का फजल है, करम है। अल्लाह ताला ने रोज़ अव्वल से ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए मसाजिद का निज़ाम बनाया। मसाजिद आमाल की हिफाजत करने की किले हैं। जिन अहबाब का मसाजिद से ताल्लुक़ होगा उनका ईमान से, आमाल से, अखलाक से ताल्लुक़ होगा। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को मस्जिद से जोड़ा। मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, मस्जिद इबादत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों को सीखने की जगह है। मसाजिद के ज़रिए से तालीम और तरबियत हासिल करना मकसूद है। इसीलिए आपने फरमाया जब भी कोई मसला आपस में पेश आए और जिसका हल अल्लाह ने कुरान और हदीस में बताए हैं उसको हल करने के लिए मस्जिद आया करो। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के तमाम मसाइल को मस्जिद में आकर हल करने की तरगीब दी। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने हर परेशानी के मौके पर मस्जिद में आकर दुआ मांगने की तरगीब दी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि मस्जिद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। पहला एक ज़माना था मस्जिदें माल से खाली, आमाल से भरी रहती थी, और अब ज़माना माल से भर गई और आमाल से खाली हो गई। अब इस बात की कोशिश है कि फिर दोबारा हम लोग मस्जिद से जुड़े और मस्जिद से अपने मसाइल को हल करने वाले बने। यही पैगाम आज का अहम पैगाम है। अल्लाह ताला अपने फजल से इन पैगामात को कबूल फरमाए। रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, मस्जिदों से जोड़ने के लिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि सब के सब मस्जिद से अपना राब्ता जोड़े और हमेशा के लिए मस्जिद से जुड़े रहें। सर, जिन मुताल्लुक़ में जिस तरह गाँव है जहाँ पर जामिया मस्जिद का आज जो है सरनौ तामीर होने के बाद जो है इसकी इफ्तिताह हुई है, तमाम जो भी जिम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं उनसे आपका क्या कहना है? यही कहना है कि तमाम जिस तरीके से एकसू होकर इत्तेहाद के साथ इस मस्जिद को जिस तरह आबाद किए, इसी तरह बहुत सारे मसाजिद अपने तरफ तवज्जो चाहती हैं तो उन मसाजिद की तरफ भी तवज्जो दें। और इसी तरीके से वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साहिब खैर है
جو مسجد کا کام کر سکتے ہیں ان کو بھی ترغیب دے کر اپنے اپنے مساجد کی ترتیب بنائیں. سر جس طرح آج اس گاؤں میں جو ہے رضان وطن یہ جو ہے آ کر جو ہے دیکھ رہے ہیں ماحول یہاں پر، اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان کو جو ہے اہلاً و سہلاً کر کے جو ہے اندر لے کے آ رہے ہیں، سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمیں کیونکہ ہمارا معلوم محسوس ہے، ہم پہلی مرتبہ اس طرح کا دیکھنے ہوا ہے کہ رضان وطن کو بھی جو ہے اہلاً و سہلاً کر جو ہے اندر لے رہے ہیں. اس طرح کا جو ہے جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو جو ہے باقی رکھنے کی ایریا میں جو کوشش کی جا رہی ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بہترین اقدام ہے. یہ تو ہونا چاہیے تمام مساجد میں، اس لیے کہ بہت سارے جو ہم وطن بھائیوں کو اشکال ہے مساجد سے مدارس سے، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہم چاہیے کہ ان کو مساجد لایا کریں، مسجد میں ہونے والے اعمال بتایا کریں اور ان کو ان تمام باتوں سے واقف کرائیں تاکہ ان کے دل صاف ہو اور وہ دوسروں تک صحیح پیغام پہنچانے والے بنے. سر سلامت علی صاحب جنہوں نے اپنے سرپرست سے اس مسجد کی تعمیر اصل کو کرنے میں بڑا کام کیا ہے. سر دیکھا ہوگا کہ جو مفتی حضرات ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا مال کا استعمال لے کر اس طرح آگے بڑھنے کے لیے کیا کہیں؟ یہ اصل میں اللہ کی توفیق ہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں مالدار تو دنیا میں بہت ہے، دلدار کم ہے. دلدار اگر کوئی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خود بخود برکت دے دیتے ہیں. یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسم و مسمہ ان کا نام جس طریقے سے اسی طرح اللہ نے ان کو سعادت بھی دے دی، اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہر خاص گھر جس کے بھی ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر بھی اپنے طرف سے بنا سکے. ابھی میں افریقہ سے آ رہا ہوں، ہر گھر کے پاس ہر ایک مالدار نے اپنی مسجد بنائی. ماشاءاللہ اتنی مسجدیں کثرت سے موجود ہیں. مصلی ایک تو بڑی مسجد ہے محلے کی، چھوٹی چھوٹی مسجدیں انہوں نے اپنے ہر مالدار اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کر بنا دیا. اس طرح کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر 100% نمازی بننے میں آسانی ہو جائے گی اور وہاں کوئی بے نمازی نہیں، سب کے سب نمازی. وجہ کیا؟ ہر گلی میں 2 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اور جمعہ مسجد ایک بڑی ہوتی ہے اور مصلی کافی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ماحول ہمارا بن گیا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سر جس طرح مساجد جو ہے بڑی اعلیٰ پیمانے پر بنائی جاتی ہیں، بڑی ہی خوبصورت مساجد بنائی جاتی ہیں، جب افتتاح کا وقت آیا تو ساری کی ساری مسجد پوری طرح سے بھر گئی، پوری جو ہے فل ہو گئی. اسی طرح آنے والے دنوں میں رمضان کا مہینہ، پھر بھی رمضان کے بعد جس طرح کے دن گزریں گے نمازیوں کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے تسلیوں؟ کہ رمضان یہ ایک ہم سب کے لیے ایک سروس کا مہینہ ہے. جس طریقے سے ہر ایک کا سروس ہوتی ہے تو ایمان کی اعمال کی سروس کے لیے رمضان آ رہا ہے. رمضان میں آنے کے بعد جس طرح ہم سب مسجد سے جڑ جائیں گے، اس تعلق کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے رمضانی نہ بنے، مسلمانی بنے، اسلامی بنے، تو انشاءاللہ رمضانی جو ماحول ہم دیکھیں گے وہ 11 مہینے بھی اللہ دیکھنے کا موقع دے گا انشاءاللہ. جس طرح میں ابھی بتایا سفر سے آ رہا ہوں، ہم لوگ ایک مسجد پہنچے کل حبشہ میں ظہر کی نماز پرسوں ہم نے پڑھی ایک مسجد. ہمیں کنفیوز ہو گیا کہیں جمعے کے دن تو ہم نہیں آ گئے، اس لیے کہ پوری مسجد بھری ہوئی، سب کے سب قرآن ذکر میں مصروف ہے. حالانکہ وہ چاشمبے کا دن تھا، جمعہ نہیں تھا، چاشمبے کا دن تھا. تو اس طرح کا ماحول اس وقت بنے گا جب مسجد سے ہمیشہ کا تعلق ہم جڑے رکھیں گے. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دیں گے. سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ مساجد میں جڑنے کے لیے تو بہت بڑا پیغام دیا آپ نے. سر معاملات کو لے کر ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہو رہے ہیں سر، ہمارے اپنے معاملات صحیح نہیں ہیں سر، اس پر کیا کرنا ہے سر؟ اصل میں مسجدیں ہیں ہی ٹریننگ سینٹر. مساجد میں جڑا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کے معاملات، اللہ کا معاملہ اگر کسی کا درست ہو گیا بندوں کا معاملہ بھی وہ درست کر لے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقہ. جو اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ اس کا اور بندوں کا معاملہ درست کر دیتا ہے. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ. سر آپ اپنی طرف سے یہ بتائیں، ہم پہلی مرتبہ ایسے حضرت کو دیکھ رہے ہیں جو تمل میں بہت بہترین انداز میں بیان دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بھاشا ہندی اردو ہے اسی میں بھی جو ہے آپ کا لاجواب ہے. یہ جو ہے اکثر ہم محسوس سے تعلق کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے بہت مشکل سے جو ہے دوسری بھاشاؤں میں بیان دینے کا موقع ملتا ہے، وہ اردو میں بہت صاف رہتا ہے. آپ جو ہے
तमिल हो या उर्दू हिंदी हो, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाए। सर आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से फारिग हुए? मैं पैदाइशी मद्रासी हूँ और परवरिश जो है मेरी बेंगलुरु में हुई है। जब छोटा था उसमें बेंगलुरु आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए बेंगलुरु को हम आए हुए। तो अल्लाह का फजल है कि मादरी जुबान मेरी तमिल है और मेरी सीखी हुई जुबान उर्दू है। तो फरागत मेरी इब्तदाई तालीम दारुल शाविला बेंगलुरु से, फरागत दारुल देवबंद से। अभी मैं हज हाउस हेगड़े नगर, उसके पास एक मदरसा है अलजामिया मरकज उलूम, वहाँ पर शोब इफ्ता मुफ्ती और काजी कोर्स है, वहीं पर मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और चारों अभी मैं हफ्शा गया था तो वहाँ अरबी में बोलने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह हमारे उलमा भी अपनी जो जुबान जानते हैं वो इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो जुबानें बाकी रहेंगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। ನಾ ಎಡೆಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿಯ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಸಲಾಮತ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಇಂದಿನ ರೂಹಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲೀಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಎಡೆಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಎಡೆಯಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡೆಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೌಮಿನ ಒಬ್ಬರ ಶಾಸಕರು ತನ್ವೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅನಾಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದಿಢೀರಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹಜರತ್ ಅವರು ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ದು ಒಂದು 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಡೆಯಾಲ ಮಸೀದಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೌಮಿನವರು ಅನ್ನತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಅನ್ನತ ಬೇಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದವರು ನಾವೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇತರ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಿನಂತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಡೆಯಾಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ.